નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી અને આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર। ગુજરાતમાં હચમચાવતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। 16 વર્ષના કિશોરે 13 વર્ષની બહેન પર દુષ્કર્મ આચરીને ગર્ભવતી બનાવી છે। જી હા, સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં ભાઈ બહેનના પવિત્ર સંબંધને લાંછનરૂપ ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। મજૂરી કામ કરતા દંપતી 4 મહિના પહેલા કામ ઉપર ગયા હતા, ત્યારે તેમના 16 વર્ષના પુત્રે તેની 13 વર્ષની બહેન પાસે સેક્સની માંગણી કરી, બળજબરી કરી અને વાસના સંતોષી તરુણે વધુમાં વધુ 2 વખત દુષ્કર્મ કરતા કિશોરી ગર્ભવતી બનતા અને 4 દિવસ અગાઉ કિશોરીની પેટમાં દુખાવો થયો, જેથી હોસ્પિટલ લઈ જતા સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। સગા દીકરા વિરુદ્ધ માતાએ ડિંડોલી પોલીસ મથકમાં દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તરુણની અટકાયત કરી છે। ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે, જેમાં પોક્સોની કલમો સાથેની સેક્શન્સ એડ કરી અને ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં જે ભોગ બનનાર છે એ નાની 13 થી 14 વર્ષની દીકરી છે। આ ઘટનામાં આ દુષ્કૃત્ય આચરનાર વ્યક્તિ છે એ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળ કિશોર છે અને એ પોતે આ દીકરીનો સગો મોટો ભાઈ છે। આ ઘટના જ્યારે બની હતી ત્યારે એના ઘરમાં કોઈ હતું નહીં, બંને મા બાપ બહારે કામ કરવા જાય છે। આ દરમિયાન એનો ભાઈ સાવધાન ઇન્ડિયા અને ક્રાઇમ પેટ્રોલ આ પ્રકારના અલગ અલગ સિરીઝ જોતો હતો, જેના અમુક સીન્સ જોઈ અને એને આ પ્રકારની ઘટના આચરી હતી, જેમાં શરૂઆતમાં એણે પોતાની બેન સાથે થોડા ગડપલા કર્યા હતા અને ત્યારબાદ દુષ્કૃત્ય આચર્યું હતું। આ જે ઘટના બની છે એમાં સગા ભાઈએ આ પ્રકારની ઘટના આચરેલ છે, પરંતુ જે દીકરી છે ખૂબ નાની છે, એને આ પ્રકારની કોઈ પણ બાબતની બહુ સૂઝબૂઝ હોય અથવા જાણકારી હોય એવું જણાતું નથી અને શરૂઆતમાં એણે અડપલા કર્યા હતા અને ત્યારબાદ આગળ આખું કૃત્ય આચર્યું હતું। અને જ્યારે આ દીકરીને પેટમાં દુખ્યું હતું ત્યારે એને પોતાના મધરને જણાવ્યું હતું। એના મધર એને મેડિકલમાં ચેકઅપ માટે લઈ ગયા ત્યારે ત્યાં એ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે દીકરી સાથે આ પ્રકારની ઘટના બની છે, અને જે અનુસંધાને તેઓએ મેડિકલમાંથી જે પોલીસને જાણ કરવાની આવે એ જાણ કરી હતી। પોલીસને જાણ કર્યા બાદ શરૂઆતમાં જે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળ કિશોર છે એની આઈડેન્ટિટી આ લોકોએ છુપાવી હતી, પરંતુ ઊંડાણપૂર્વકની પૂછપરછમાં અમને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે આમાં સમગ્ર ઘટના પાછળ એમનો સગો મોટો ભાઈ જ છે કે જેણે આ કૃત્ય આચરેલ છે। સર, આ સિરિયલ જોઈને કહ્યું છે એના માટે એવા ઘણા છોકરાઓ ઘરે એકલા હોય છે, એના માટે કોઈ એવા જે મમ્મી પપ્પાની સંદેશ છે કે સમગ્ર ઘટના એક તપાસ માંગી લેતી ઘટના છે કે જેમાં કોઈ આ પ્રકારનું કૃત્ય આચરનાર એ પોતે પણ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળ કિશોર છે અને કોઈ પણ જાતના અમુક પ્રકારના સીન હોય છે અથવા અમુક પ્રકારની જે સિરીઝ અથવા અમુક પ્રકારના મૂવીઝ હોય છે જેનાથી પ્રભાવિત થઈ જતા હોય છે, પરંતુ આ સમગ્ર સાયકોલોજીકલ વિભાગની ઘટના છે, જેમાં અમે આ માટે જે સાયકોલોજીના જે એક્સપર્ટ હોય છે એનો પણ સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ અને એનો દ્વારા પણ આમાં કંઈક અમને જો માહિતી મળે તો એની અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ। આ પ્રકારની જે બનાવ બને છે એ જોતાં એવું જણાય છે કે આ પ્રકારના જે સિરીઝ અને આ પ્રકારના વિડીયોઝ અથવા મૂવીઝ જે બાળકોથી દૂર રહે એ માટે મા બાપે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। મા બાપ જ્યારે બહાર કામ કરવા જાય છે ત્યારે બાળકો પાછળથી કયા પ્રકારના વિડીયોઝ જોવે છે, મોબાઈલમાં શું જોવે છે, એ પ્રકારનું ધ્યાન ચોક્કસ રાખવું જોઈએ। આ ઘટનામાં પણ આ જ્યારે ફક્ત સિરીઝની વાત નથી, પરંતુ રાતના જ્યારે એમના ફાધર ઘરે આવતા હતા ત્યારે એના ફાધરના મોબાઈલમાં પણ એણે પોતે જે બાળ કિશોર છે એણે પોતે ફોન જોવાનો પ્રયાસ કરેલો હતો, એટલે આ પ્રકારની વસ્તુ પણ પોલીસની સામે આવી છે, પરંતુ જે એવિડન્સના પોઈન્ટ્સ છે એ અમે તમામ વેરીફાઈ કરી રહ્યા છીએ અને એને તપાસમાં આગળ અમે કન્સિડર કરીશું। પરંતુ લોકો માટે આ ચોક્કસ એક મેસેજ છે કે લોકોએ આ પ્રકારના ઘટના ઘરમાં જ ન બને એ માટે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ, જેથી પોતાની નાના બાળકો દીકરીઓની સેફટી રાખી શકાય। સર, આરોપીએ દુષ્કર્મ આચરવા પહેલા કોઈ અશ્લીલ વિડીયો જોયા હતા એવું કંઈ કે ધ્યાને? અત્યારે અમે તમામ એવિડન્સ વેરીફાઈ કરી રહ્યા છીએ। એણે
ગુના પહેલાંનું એનું જે પોતાનું બિહેવિયર છે અથવા જે એણે કામગીરી કરી એ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે સીધા કોઈ નતીજા ઉપર નથી આવી શકતા કે આ પ્રકારનો વિડીયો જોઈને તરત જ એણે આવું કૃત્ય કર્યું હશે કે નહીં, પરંતુ જે પ્રાથમિક માહિતી મળી છે એને અમે કન્ફર્મ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. પાવન પર્વની પવિત્રતા જાળવવા માટે અમદાવાદ પોલીસ સજ્જ થઈ ચૂકી છે. શહેરમાં થઈ રહી છે ડ્રગ વિરુદ્ધ મેગા ડ્રાઈવ. જી હા, નવરાત્રીના તહેવારમાં અમદાવાદ પોલીસ ખડેપગે જોવા મળી રહી છે. તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને રાત્રિના સમયે અસામાજિક તત્વો ડ્રગ્સ કે માદક દ્રવ્યો વ્યસન કરીને ઘૂમતા હોવાથી અમદાવાદના વિવિધ 20 સ્થળોએ પોલીસ દ્વારા રાત્રિના સમયે સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ પોલીસની એસઓએસ ટીમ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, મહિલા ક્રાઇમ સહિતની એજન્સી દ્વારા અમદાવાદ શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી સ્થાયી તેમજ બંને ડ્રગ કે માદક દ્રવ્યોના વ્યસન કરી નવરાત્રીના પાવન તહેવારમાં ખલેલ પહોંચાડનારા તત્વોને ડામવા માટે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. નવરાત્રિના સમયે રાત્રિના સમયે ડ્રગ એક્ટિવ લોકો ડ્રગ લેતા હોય છે અને એને અનુસંધાને અકસ્માત થતા હોય છે, બીજા ગુનાઓ બનતા હોય છે. તે અટકાવવા માટે પોલીસ કમિશનર સાહેબની સૂચનાથી એસઓજી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા અમદાવાદ શહેરમાં વિવિધ જગ્યાએ જાહેર રોડ પર તેમજ ગરબાના સ્થળે ડ્રગ ડિટેક્ટિવ મશીન દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. એમાં પોઝિટિવ જે મળી આવે છે એના વિરુદ્ધમાં કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. સર, કુલ કેટલી જગ્યાએ અમદાવાદમાં હાલ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવે? અમદાવાદમાં હાલ 20 જગ્યા ઉપર આ ડ્રાઈવ કરવામાં આવે છે. જાહેર રોડ ઉપર તેમજ મોટા ગરબાઓ, નાના ગરબાઓ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ દિવસે આ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવે છે. હાલ સુધી કોઈ પોઝિટિવ નેગેટિવ કેસ આવ્યો છે? કેટલું છે? અલગ અલગ જગ્યાએ ચેકિંગ ચાલુ છે. અહીંયા સિંધુ પોઈન્ટ રોડ ઉપર 10 જણા અત્યાર સુધી ચેક કરવામાં આવ્યા છે. એમાં હજુ સુધી કોઈ પોઝિટિવ આવ્યા નથી. ભાવનગર હીરા બજારમાં કરોડોનું થયું ઉઠામણું થયાની ફરિયાદ પોલીસ સમક્ષ કરી આવી છે. બે પિતરાઈ ભાઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે કરોડોની ઉઠામણું. ઈશ્વર ભરોડિયા અને નરેશ ભરોડિયા વિરુદ્ધ ભાવનગર એસપી સમક્ષ ફરિયાદ કરાઈ છે. હીરાની દલાલીનું કામ કરતા બંને પિતરાઈ ભાઈ દ્વારા ઉઠામણું કરવામાં આવ્યું છે. અલગ અલગ 4 વેપારીઓ પાસેથી 2 કરોડથી વધુની થઈ છે છેતરપિંડી. તૈયાર હીરા બજારમાં વેચવા લઈ જઈને કરવામાં આવી હતી છેતરપિંડી. ઘનશ્યામ ગોરસિયા, પ્રમુખ ભાવનગર જિલ્લા ડાયમંડ એસોસિએશન. છેલ્લા 15-20 દિવસ પહેલાં હીરા બજારમાંથી 2 લોકો હીરાના વેપારીની છેતરપિંડી કરીને પૈસા ન આપવા અને માલ ન આપવા બાબતે વાત થઈ. એમાં એક છગનભાઈ માંડાણી છે, એમને 1 કરોડ ને 24 લાખ રૂપિયા મહેશભાઈ ઘેવરિયા અને પ્રદીપભાઈ ઘેવરિયા પાસે લેવાના હતા. તે સતત ઉઘરાણી કરતા તે પૈસા ન આપતા તેની બાબતે પણ અમે પોલીસ અરજી કરેલી છે 25 તારીખે. અને એક ભાઈ ધામેલિયા છે, માવજીભાઈ ધામેલિયા, એમને ઈશ્વરભાઈ ભરોડિયા પાસેથી 1 કરોડ ને 30 લાખ રૂપિયા લેવાના હતા. તે બાબતે સતત ઉઘરાણી કરતા તેનો ફોન બંધ આવતા ઈશ્વરભાઈનો તેમને તપાસ કરતા ઘરે પણ એના પત્ની હાજર હોય ને કાંઈ કોઈ ફોનમાં જવાબ ન આપતા તેના બાબતે પણ ઈશ્વરભાઈ સામે એક નિલંબક પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરેલ છે. આ અરજીના ફોલોઅપ અમે એસપી સાહેબને પણ મળ્યા અને કીધું કે આવા છેતરપિંડી કરનારા લોકો સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. એના દિવસે બીજાને કોઈ આવી કરવાનું હિંમત ન થાય. સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન હેઠળ સમાવિષ્ટ સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસક્રમના પુસ્તકો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ઉગડી ગયા છે. 2 મહિના પછી તંત્રને તેની જાણ થઈ છે. ગુજરાતના જામનગરમાં શિક્ષણ વિભાગની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. અહીં સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત સરકારી શાળાના ધોરણ 1 થી 5ના વિદ્યાર્થીઓ કોર્સના પુસ્તકો પાણીમાં ડૂબી ગયા અને ઉગડી અને બગડી ગયા છે. સરકારી પ્રાથમિક શાળા શરૂ થયાના 2 મહિનાથી વધુનો સમય પસાર થઈ ગયો છે, પરંતુ હજુ સુધી વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો મળ્યા નથી. જ્યારે તેની તપાસ કરવામાં આવી તો જાણવા મળ્યું કે થોડા દિવસ પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ કરી જામનગરમાં ભારે વરસાદ પડ્યો ત્યારે આ પુસ્તકો વરસાદના પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. विपुल मेहता, जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी जामनगर। मॉर्निंग में हमें न्यूज़ ऐसा मिला था कि पुस्तकें जो है जो एसएसए से आते हैं वो बीआरसी भवन में भीग गए हैं, ऐसा न्यूज़ मिला था. सो आई इंक्वायर्ड अबाउट द सेम. ऑलमोस्ट ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज it happened almost 7 to 8% of books
of standard 1 to 4 were completely wet. The others already distributed to the tehsil place. So now there is no issue with regards to the distribution. But जो भी बिक गए हैं वो जो पुस्तकें जो है वो हम स्टेट लेवल से मंगवा कर अगेन विल डिस्ट्रीब्यूट द सेम. સુરત શહેરની જો વાત કરીએ તો સુરત શહેરના સલાબતપુરા પોલીસે અનાથવાળાઓ સાથે નવરાત્રીના ગરબે ઘૂમ્યા છે. શહેરના સલાબતપુરાના ઢીકા ચીકા ચાલીની સંસ્થાની 50 અનાથ દીકરીઓ સાથે પોલીસ કર્મચારીઓ પણ ગરબાના તાલે ઘૂમ્યા. ડીસીપી ઝોન 2 ભગીરથ ગઢવી, એસપી તથા સમાજસેવી ધર્મેશભાઈ ગામી, સંસ્થાના સંચાલક ચેરુભાઈ તેમજ ડોલીબેન વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા ઉમદા હેતુ દીકરીઓને વિશેષ જાણકારી મળે તે પોલીસ પ્રયત્નો તેમનો આદર વધે અને નડરતા આવે તે પ્રયાસ હેતુથી આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. આ ઉર્જાનો પર્વ છે અને અમારી દીકરીઓને સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર વારંવાર અદ્ભુત તહેવારોની અંદર અહીં એમને જે ઉત્સવ મનાવવાને માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. અને આ સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશન આમે પોલીસ અત્યારે ઉર્જાવાન છે અને મારી દીકરીઓને આટલો સાથ સહકાર આપે છે અને તમામ દીકરીઓને માટે સુરક્ષા માટે જે ઉર્જા પૂરી પાડે છે એના માટે અદ્ભુત છે. અને આ નવરાત્રિ પર્વની ઘણી ઘણી શુભકામનાઓ. અમે અહીંયા આવ્યા, અમને ખૂબ મજા આવી. અમે અહીંયા કેટલીક વાર આવી ચૂક્યા છે. આ સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અમારી બધી દરેક હોસ્ટેલની વ્યક્તિઓ તરફથી, કારણ કે અમને અહીંયા દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડાવ્યા, રક્ષાબંધનમાં ગૌશાળામાં લઈ ગયા અને હમણાં નવરાત્રિમાં અમને ખુશી આપી. એના બદલ થેન્ક યુ સો મચ સલાબતપુર પોલીસ સ્ટેશનના. થેન્ક યુ સો મચ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તમામને. આરતી ચાલુ કરો. આરતી સ્ટાર્ટ કરો બેટા.
બોલશો. આજે સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પ્રાંગણમાં ઢીંકા ચીકા ચાર્લી જે નાની દીકરીઓ માટેની એક સંસ્થા છે કે જે દીકરીઓના મા બાપ તરીકે બંને જયરૂપભાઈ અને એમની આખી ટીમ છે ડોલીબેન બંને અને સાથે અમારા ધર્મેશભાઈ આ બધાની ટીમે જેમના મા બાપ તરીકે એમનું કાળજી રાખે છે. આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના દીકરીઓ આજે અહીંયા અમારા પ્રાંગણમાં આવી અને માતાજીના ગરબે રમ્યા છે, માતાજીની આરતી કરી છે અને અમે એમના આભારી છીએ કે તેઓએ આવીને આ જગ્યાને વધુ પવિત્ર બનાવી છે અને અમને પણ દર વખતે આ દીકરીઓ આવી રીતના આશીર્વાદ આપે છે જેથી પોલીસ વિભાગને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે. અમે પણ આજે વધુ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવીએ છીએ કે આ દીકરીઓની અને શહેરમાં જેટલી પણ દીકરીઓ છે એમની સેફટી માટે અમે પૂરેપૂરા પ્રયાસ કરશું અને અમને એટલી શક્તિ આપે કે અમે એમાં સફળ થઈએ. આ સાથે નવરાત્રિની તમામને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે અને ખૂબ જ સારી રીતના ઉલ્લાસથી સેફટીથી આ તહેવાર ઉજવાય એવી બધાને વિનંતી અને શુભકામનાઓ છે. સુધારા પરિવર્તન અને પ્રદર્શનના મંત્રને અનુસરી અમે સતત નિર્ણય લઈ રહ્યા છીએ, દેશની ઝડપી ગતિ આગળ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. આ એ જ અસર છે કે જેના કારણે ભારતના લોકોએ 60 વર્ષ પછી પણ સતત ત્રીજી વખત સરકારને ચૂંટી કાઢી છે. જ્યારે લોકોનું જીવન બદલાય છે ત્યારે લોકો વિશ્વાસ થાય છે કે દેશ સાચા રસ્તે આગળ વધી રહ્યું છે. 140 કરોડ દેશવાસીઓનો આ વિશ્વાસ છે કે આ સરકારની સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું શું બોલ્યા સાંભળો. परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम लगातार निर्णय ले रहे हैं, देश को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं. यही वो इम्पैक्ट है जिसके कारण भारत के लोगों ने 60 साल बाद लगातार तीसरी बार किसी सरकार को चुना है. जब लोगों का जीवन बदलता है तब लोगों में ये भरोसा आता है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है. यही भावना भारत की जनता के मैंडेट में दिखती है. 140 करोड़ देशवासियों का ये विश्वास इस सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है. हमारा कमिटमेंट है कि भारत को विकसित बनाने के लिए लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते रहेंगे. हमारा ये कमिटमेंट आप हमारे 3rd टर्म के पहले 3 महीनों के काम में भी देख सकते हैं. बोल्ड पॉलिसी चेंजेस, जॉब्स और स्किल्स को लेकर मजबूत कमिटमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और तेज ग्रोथ की कंटिन्यूटी, ये हमारे पहले 3 महीनों की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है. इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं. इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है. हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है. हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है. साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक और नोटेबल फैक्टर है और वो है इंक्लूसिव स्पिरिट. पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ होती तो है, इनइक्वालिटी असमानता भी साथ ही बढ़ती है. लेकिन भारत में इसके विपरीत हो रहा है. भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है. इसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में
250 मिलियन यानी करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की तेज प्रगति के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी कम हो, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रही है। मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के आधार पर इंडियन इकोनॉमी सस्टेन हाई ग्रोथ के रास्ते पर है। भारत आज सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए ही तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि टॉप पर बने रहने के लिए मेहनत कर रहा है। हर सेक्टर में आज दुनिया के अपार अपॉर्चुनिटीज है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी चर्चा से अनेक वैल्यूएबल इनपुट्स आएंगे। मैं इस प्रयास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारे लिए डिबेटिंग क्लब नहीं है। यहां जो चर्चाएं होती हैं, जो बातें उभर करके आती हैं, डूज एंड डोंट्स के लिए उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हम इसको रिलीजियसली सरकार की सिस्टम में फॉलो करते हैं। हम इसको हमारी पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं, वो हमारे गवर्नेंस का हिस्सा बनाते हैं। और इसलिए आप जो समय दे करके ये मंथन में जुड़ते हैं, वो अमृत हमारे देश में हम हमारे भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के दो बड़े रीजन में युद्ध की स्थिति है। ये दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। इतनी बड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच हम सभी यहां द इंडियन एरा यानी भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भारत पर विश्वास कुछ अलग ही है। ये दिखाता है कि आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत नंबर 4 पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। यानी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, भारत क्लियरली
एक स्वीट स्पॉट पर उपस्थित। માત્ર 2 દિવસ પહેલા જ દિલ્હી પોલીસે આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો અને રૂપિયા 5,600 કરોડનું ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું। તેનો મુખ્ય આરોપી તુષાર ગોયલ દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસના આરટીઆઈ સેલનો અધ્યક્ષ હતો, જે પક્ષના મુખ્ય કાર્યકર્તા ડ્રગ્સના વેપારમાં સંડોવાયેલા છે। તે ભારતને ડ્રગ મુક્ત બનાવી શકશે નહીં। માત્ર કોંગ્રેસની પાર્ટી અગ્રણી કાર્યકરો જ ડ્રગ્સના વેપારમાં સામેલ છે। તે કોઈપણ પ્રકારે રાજ્યને ડ્રગ્સમાંથી બચાવી શકશે નહીં। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 5,600 करोड़ की नशीली दवाइयां दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को पर्दाफाश करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ड्रग फ्री इंडिया, नशा मुक्त भारत का एक अभियान है और परिणाम देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में कुल 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ा था। मैं फिर से बोलता हूं, 2004 से 14 तक 1,52,000 किलो ड्रग और 14 से 24 तक 1,52,000 की जगह 5,43,600 किलो ड्रग्स पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 768 करोड़ रुपए के मूल्य के ड्रग पकड़े गए, 768 किलो। और इन नशीली दवाइयों को पकड़ने का अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें 768 करोड़ के सामने 10 ही साल में 27,600 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं सोचता था कितना बड़ा अंतर कैसे आया। कांग्रेस की सरकार भी कर रही थी, मोदी की सरकार भी कर रही है, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं। क्या अंतर आ गया? अंतर ये आया मित्रों, परसों जब ड्रग पकड़ा गया और ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है, इसकी तह तक जाने का तय किया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष निकला। अब मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही अवैध ड्रग के कारोबार के अंदर लिप्त हो, वो भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, बना सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक समग्र उत्तर भारत को कांग्रेस ने नशे के कारोबार में डुबा कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 36 गुना ज्यादा मूल्य का अवैध ड्रग पकड़कर इस पर करारा प्रहार करने का काम किया है। और ये 36 गुना पकड़ा गया, इसमें गुजरात में सिर्फ 3 साल के अंदर 8,500 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के कार्यकर्ता अवैध ड्रग के व्यापार में, नशीली दवाइयों के व्यापार में लिप्त हो, वो पार्टी कभी भी किसी भी राज्य या देश को नशे से मुक्त नहीं कर सकती। मोदी जी ने ड्रग फ्री इंडिया का जो संकल्पना करा है, नशा मुक्त भारत का संकल्पना, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कर सकती है। કોંગ્રેસ પાર્ટી જ્યારે પણ આવે છે અને જ્યાં પણ આવે છે ત્યાં જાતિવાદ, અલગતાવાદ અને રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્વો હાજર હોય છે। જાતિ વિરુદ્ધ જાતિ, ધર્મ વિરુદ્ધ ધર્મ, પ્રદેશ વિરુદ્ધ પ્રદેશ, ભાઈ વિરુદ્ધ ભાઈ, વોટ બેંક, તૃષ્ટિકરણ, ભત્રીજા સાથે ભ્રષ્ટાચાર, આ બધું કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલું છે। જેપી નડ્ડા શું બોલ્યા સાંભળો। कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन,
कांग्रेस का मतलब कमीशन, और कांग्रेस का मतलब है मेकिंग पीपल ड्रग एडिक्शन। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है, बताओ वहां ड्रग का धंधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये चिट्टे का काम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि नेता भी संलिप्त हैं? जाना कि नहीं जाना कि नेता भी संलिप्त हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेसी नेता की उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स कितनी है? 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 5,600 करोड़ रुपए की, और उसमें कांग्रेस का नेता संलिप्त पाया गया। कांग्रेस का नेता उसमें पाया गया। आप बताइए क्या होगा हाल हरियाणा का, क्या हाल होगा पंजाब का, क्या हाल होगा हिमाचल का? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ड्रगिस्ट बने? क्या आप चाहते हैं कि आपके यहां ड्रग आए? क्या अगर आप नहीं चाहते हैं तो एक बात आप ध्यान में रखिए, कांग्रेस आएगी तो ड्रग वालों को बढ़ावा मिलेगा। और इसका जीता जागता प्रमाण हमने एक बार नहीं, बतौर एमएलए भी देखा है, मैंने देखा है, अपनी धरती पर देखा है। इनको लगाम लगाना हो तो कमल खिलाना होगा, कमल खिलाना। अमेरिका में जाकर के भारत के आंतरिक मामलों में की बात करता है कि नहीं करता है? और भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? और वहां जाकर के कहता है कि समय आएगा तो मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। बोलो, आरक्षण समाप्त करना है? आपको बताना चाहता हूं, जब तक मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण न कभी समाप्त हुआ न कभी समाप्त होगा। इस बात का आपको मैं वादा करता हूं। लेकिन ये लोग समय आएगा तो हम आरक्षण समाप्त करते हैं, और देश के खिलाफ बोलने का काम विदेश की भूमि पर करते हैं। अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम, वहां जातिवाद, अलगाववाद, राष्ट्र विरोधी तत्व, ये सारे विराजमान होते हैं, सारे विराजमान होते हैं। जाति को जाति से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। कांग्रेस है तो करप्शन है, कांग्रेस है तो कमीशन है, कांग्रेस है तो क्रिमिनलाइजेशन है, और कांग्रेस है तो वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम होता है। यह कांग्रेस की संस्कृति। और इसीलिए मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर विकास की कहानी देखनी हो और विकास की कहानी के बारे में चर्चा करना हो तो वह हमेशा ભારતીય જનતા પાર્ટી કે ही नेतृत्व। આગામી સમયમાં જ્યારે ભાજપાના લોકો તમારી પાસે આવશે અને કહેશે કે હું શિવાજી મહારાજને માનું છું, તો તમે તેમને પૂછો અને તમે શિવાજીની પ્રતિમા સાથે હાથ જોડીને કરો છો, પણ શું તમે બંધારણની રક્ષા કરો છો? કારણ કે જો તમે બંધારણની રક્ષા નહીં કરો તો પ્રતિમા આગળ હાથ જોડીને કોઈ ફાયદો નથી। તેથી જ કોંગ્રેસ કાર્યકરો માટે એક સંદેશ છે કે તમારું કામ શિવાજી મહારાજની વિચારધારા અને બંધારણની રક્ષા કરવાનું છે। વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી શું બોલ્યા સાંભળો। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज की को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई।
महाराष्ट्र की जनता से आई और यह आपके खून में है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे ये दिखाई देती है, आपके चेहरों में, आपके कर्मों में, आपके दिल में हर रोज शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उनकी सोच दिखाई देती है और आप लड़ते हो इसके लिए। आपने मुझे यहां बुलाया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, गर्मी में आप खड़े हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका काम शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करने का है। आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है, क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आप देखिए, विचारधारा बहुत पुरानी है। इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी। जब इनका राज अभिषेक होना था, उसी विचारधारा ने राज अभिषेक नहीं होने दिया। ये कोई नई बात नहीं। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नई है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। शिवाजी महाराज जी ने देश को, दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है।
सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है, तो यह है सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए, उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई, और यह आपके खून में है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं, मुझे यह दिखाई देती है, आपके चेहरों में, आपके कर्मों में, आपके दिल में हर रोज शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उनकी सोच दिखाई देती है, और आप लड़ते हो इसके लिए। आपने मुझे यहां बुलाया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, गर्मी में आप खड़े हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका काम शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करने का है। आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है। क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप
शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। અરવિંદ કેજરીવાલ 6 ઓક્ટોબર લોક અદાલત સ્થપાશે। આપ રાજ્યસભા સાંસદ સંજયસિંહ સુબોલિયા સાંભળો। દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ 6 ઓક્ટોબરે છત્રસાલ સ્ટેડિયમમાં જનતા કી અદાલતનું આયોજન કરશે। અગાઉ 22 સપ્ટેમ્બરે તેમણે જંતર મંતર ખાતે જનતાની અદાલતનું આયોજન કર્યું હતું। दिन रविवार को दिल्ली के अंदर छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कार्यक्रम करेंगे। जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये संकल्प लिया था, ये तय किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। प्रधानमंत्री जी ने जिन संस्थाओं को उनके पीछे लगाया था, ईडी सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ, देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको जमानत दे दी। उसके बाद भी केजरीवाल जी ने कहा कि हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आएंगे। जब दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं 2 बार त्याग कर उसूलों और सिद्धांतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े। और जनता की अदालत से मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि जैसे एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल जी को देगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो मैं दिल्ली के अपने सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो जनता की अदालत 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 11 बजे से लग रही है, अरविंद केजरीवाल जो जनता की अदालत लगा रहे हैं, उस जनता की अदालत में आप भारी से भारी संख्या में पहुंचिए और केजरीवाल साहब के विचारों को, उनकी बातचीत को सुनिए और अपना प्रमाण पत्र दीजिए। दिन रविवार को दिल्ली के अंदर छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कार्यक्रम करेंगे। जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये संकल्प लिया था, ये तय किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। प्रधानमंत्री जी ने जिन संस्थाओं को उनके पीछे लगाया था, ईडी सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ, देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको जमानत दे दी। उसके बाद भी केजरीवाल जी ने कहा कि हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आएंगे। जब दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं 2 बार त्याग कर उसूलों और सिद्धांतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े। और जनता की अदालत से मुझे पूरा भरोसा और यकीन है
कि जैसे एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल जी को देगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो मैं दिल्ली के अपने सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो जनता की अदालत 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 11 बजे से लग रही है, अरविंद केजरीवाल जो जनता की अदालत लगा रहे हैं, उस जनता की अदालत में आप भारी से भारी संख्या में पहुंचिए और केजरीवाल साहब के विचारों को, उनकी बातचीत को सुनिए और अपना प्रमाण पत्र दीजिए। तो આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર। ફરી મળીશું નવી વિગતો સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।